सफा ब्रश मात्र 20 टंका फुलारी मात्र 20 टंका बिचना मात्र 20 टंका लेबू चुकुड़ा मात्र 20 टंका आईना मात्र 20 टंका मानिया मात्र 20 टंका मीना बजार ना मीना बजार ना ता भितर आंब सड़ा ने भी सेटा होजे मस्ट ए एटा तो जिंस ना ना मने ए सुना जिंस एटा न एटा ने जालो एटा ने बेंगलोर रे सरकार ए एटा नबा एइथरे पळेबा मी धरु ओ बढ़िया तीन जण कर तीनटा हां मम्मी के पछर बसै देबा नाम जालो रे गुटे रे हां मम्मी मम्मी मो मामू को गिफ्ट करी मो मामू को गिफ्ट हां ए गडी से माछ धरी जालो रे गुटे नबा कि जालो रे गुटे नबा मामू को गिफ्ट करिया हां जालो रे हां बाबू करे खोले ना हां मामू नुआ पुत्री के एठी कोने तंदर एठी एठी लाइन बाबा कट्टे नहीं दिबा मोटा वाला नहीं डॉलर बात देखो ना कौन नंबर देखिए कपड़ा भल लगुला भल लगुला ग्रीन कलर हां ये कहते गुटा 10 टका मम्मी कौन किनला किनी करियो सतले अनमोल आइसक्रीम बुल्ली की देखिए तापर जाई बैक तो कर बैक आदिवासी हेयर ऑयल लगाले आदिवासी हेयर ऑयल हाँ ना भाई मोर दरकार नहीं पर्स ना लास्ट पास ना पर्स नहीं दिबा मो फेवरेट स्टॉल हां एटा सब दिन जो सब ताले को जानि भी तो ठीक
ମୋ ଭଉଣୀ ଏଇ ପର୍ସ ଏଇଠି କରିନେବ ତୋର କଣ ଏଇଠି କରିନେବ କିଣ କଣ କିଣୁନ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ ଭଲ ଦେଖିକି ଆଣିବ ଭଲ ମୁଁ କହିଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେବା ହଁ ଏଇଠି ନେବା ନା ଭଲ ଏ ଜିନିଷ ନା ସେଟା ଠକାଇ ଦେବେ ତମେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ କରିବ ତମେ ଆଣିକି ଦୋଳି ପାଉନାହାନ୍ତି ନା ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ମିଛରେ କହିଲା ସେ ଦୋକାନदार ଦୋଳି फाइनली दोଳି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ଅଣ୍ଟା ପିଛା ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ଦାମ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଧଳା ନାଲି
ନିଜର ବାଲାନ୍ସ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ନେକଲେସ୍ ନିଅନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର ଆଉ ଧାମାକା ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ वाह केते सुंदर जिनस अछि ना एटा कोनटा सेटा कोनटा खाऊ भेराइटी स्टोर धमाका ये भल भल जिनस ना मम्मी कोन नबा खाऊ भेराइटी आपको स्वागत करूची प्रत्येक आइटम प्रदान मात्र 30 टका पिलामानकर বিভিন্ন প্রকার খেলনা নিয়ন্তু প্রত্যেক খেলনার দাম মাত্র 30 টঙ্কা লুহার যে কৌশি জিনিস নিয়ন্তু প্রত্যেক জিনিসর দাম মাত্র 30 টঙ্কা সাউ ভেরাইটি স্টোর ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର मम्मी सब भल केते भल बहुत भल मते फर्स्ट टाइम 25 वर्ष रे थरे फर्स्ट टाइम आसले